प्रभुंकर महत् नामर आउ थे धन्यवाद हो। प्रत्येक मोहर फेसबुक बंधु मानू मंडलीर विश्वासी विश्वासी मानू यूट्यूब रे देखुथिबा प्रिय दर्शक मानू प्रभुंकर संतान संतति मानू नूतन वर्षर नमस्कार ज्ञापन करे। प्रिय बंधु माने आमने विभिन्न कार्यक्रम मध्यरे विभिन्न उपासना मध्यरे लागी रही तेणुकरी ऑनलाइन माध्यम रे आमने बाइबल स्टडी किंबा सोमवार गुरुवार प्रार्थना सभा करि पारुनथिलु। धीरे धीरे पुणी थरे आमने आउ थरे आसी जिबा से जूम माध्यम को बा यूट्यूब एवं फेसबुक माध्यम रे जेपरि कि ईश्वरंकर वाक्य को आमने आलोचना करिबा। प्रिय बंधु माने आमने जेमिति करि आसी अछु आगामी दिन मानकरे टिके चिंता मोर एवं प्रार्थना मोर अलगा रही जेपरि कि आमने जूम माध्यम रे मध्य गोटाए दिन आमने ईश्वरंकर वाक्य को आलोचना करिबा बाइबल स्टडी करिबा जहा फल रे कि आमने परस्पर को देखि पारिबा परस्पर प्रश्न को भी आमने सही समय रे आउ पचारि पारिबा तार उत्तर देबा पई आमने चेष्टा करिबा। एपरि भाव रे ईश्वरंकर वाक्य को अधिक रु अधिक भाव रे जानिबा पई आमने जेपरि सुजोग पाइबा सेते पई प्रार्थना करंतु। प्रकाशित पुस्तक आमने आरंभ करिछु आमे विश्वास करूछु आमने निश्चित भाव रे शेष करिबु बोली कारण प्रकाशित पुस्तक एक रहस्यमय पुस्तक आपण माने मो सहित रहिचंती सहयोग करूचंती आपण मान को विशेष करी मु धन्यवाद दिए। प्रभु निश्चय आपण को आशीर्वाद करूचंती बोली मध्य विश्वास करे। तेबे प्रकाशित पुस्तकर आरंभ ठारू वर्तमान आमने 19 अध्याय तार 1 पदरु 6 पद पर्यंत आमने आलोचना करी आसीछु। प्रकाशित पुस्तक भविष्यत दिन रे घटिबाकु थिबा समस्त विषय को प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे मेषशावक राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु तांकरी प्रिय शिष्य प्रेरित जोहनक माध्यम रे प्रकाश करूचंती। तेणु करी बेले बेले एहा को द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु ख्रीष्टंकर प्रकाशन बोली मध्य कहा जाए। पुणी एहा को जोहनकर प्रकाशित पुस्तक अर्थात जोहनक माध्यम रे एहा प्रकाश करागला। तेणु करी जोहनक प्रकाशित वाक्य बोली आमने देखि थाओ से जहाँ भी हेउ भविष्यत रे जहाँ समस्त घटिबा को जाउअछि सेही समस्त विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट ऑलरेडी प्रेरित जोहनक माध्यम रे मंडली को आज आम मानंकु से प्रकाश करिसंती। काहे कि से प्रकाश करिसंती कारण एपरि एक संकट समय अपेक्षा करिछि जो माने कि मंडली सहित जड़ित हेउ नाहंती बा निजको मेषशावकंकर कन्या भाव रे निजको प्रस्तुत करू नाहंती। मंडली ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त रे पुणी पवित्र आत्मांकर बइना रे बागदत्ता एक सती कन्या सदृश अटे। तेबे सेही सती कन्या सेही मंडली प्रस्तुत हेउअछि तांकरी बर जे मध्य आकाश को आसीबे आउ तांको घेनिकरी जिबे आउ स्वर्ग रे से तांको सहित रहिबो किछि समय तापरे जगत को फेरिबे सेही मेषशावकंकर विवाह भोजरे अंशी हेबा पई बा पब्लिकली सर्वसाधारण भावरे मेषशावकंकर कन्या प्रस्तुतिर सहित समस्त साक्षात को आसीबे। तेबे एही कन्या सहित जो माने जोड़ी हेबे से माने मध्य कन्या ता होची ईश्वरंकर शरीर बा मंडली। एही समस्त लेखा गला जे परिकी आम माने आसुथिबा विपदरु निजको रक्षा करिबा निजर आत्मा को रक्षा करिबा एवं मंडली सहित जोड़ी हेई सेही आशीर्वादर अंशी हवा जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य आकाश को आसीबे आपणर कन्या को ग्रहण करिबा पाई। मोर प्रिय बंधु माने
ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଗଲା ସତେ ଯେମିତି ଏହା ଘଟି ଯାଇଛି। ଏହା ବେଳେ ବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହେଇନଥାଏ। କେମିତି ଏସବୁ ତ ଘଟି ନାହିଁ, କେମିତି ଏସବୁ ଲେଖାଗଲା ଘଟିଗଲା ପରି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦିଚ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରେରିତ ଜହନ ସମସ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପରି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଘଟି ଯାଇଛି, ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଛି। ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ। ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ ଆଉ କ୍ଷ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍, ଆଲଫା ଏଣ୍ଡ ଓମେଗା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଘଟି ଗଲା ପରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ୟା ପରେ ଘଟିବ ସେ କଥାକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 18 ପଦ, 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 22 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆଉ ସେଇ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 19 ପଦରେ, ଅତଏବ ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିଲ, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିଲ ତାକୁ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରୂପ ଏ ପ୍ରକାର, ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର, ତୁମର ଚକ୍ଷୁର ଆଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର, ତୁମର ମସ୍ତକରେ ଏମିତି ଅଛି, ମସ୍ତକର କେଶ ସେମିତି ଅଛି। ଅନେକ ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପାଦ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ, ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ, ଯାହାକି ଆସୁଥିବା 7 ଗୋଟି ଯୁଗ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଜହନ ଲେଖିବା ବେଳେ ଆସିଆ ମହାଦେଶରେ ଯେପରିକି 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ 7 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତ ଯୁଗ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାକୁ ଲେଖାଗଲା ଚିଠି। ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଷୟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଥଥିରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା, ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ପର୍ଗମସରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଗଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଶେଷ ବିଷୟ, ଏହା ପରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାକୁ ଲେଖ। 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲରେଡି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, କନ୍ୟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଇଗଲା। ତାହାପରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସମୟ, ସବୁ ବିଚାରର ସମୟ, ଦଣ୍ଡର ସମୟ। ଏହି 4 ପର୍ବରୁ 18 ପଦ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଏହି 4 ପର୍ବରୁ 18 ପର୍ବର 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆମମାନେ 3 ଗୋଟି ବିଶେଷ ବିଚାର ଦେଖୁଛୁ। 7 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ଭଗ୍ନ କରାଯିବ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବିଚାର ଆସିବ। 7 ଗୋଟି ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରାଯିବ, ପ୍ରତିଟି ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ମହାବିଚାର ରହିଅଛି। ପୁଣି ଶେଷରେ ସପ୍ତ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଢଳାଯିବ।
आमने देखिलु 16 अध्याय सप्तम क्रोधर पात्र ढला हेबार शेष हैला, ईश्वरंकर क्रोध मध्य समाप्त हैला। 17-18 पर्वरे आमने देखु जे बाबिल नगर उपरे ईश्वरंकर जे क्रोध ढला गला, कि प्रकारे बाबिल नगर नष्ट हैला। ए बाबिल नगर कौन ना, बाबिल नगर हेउची भंड ख्रीष्टंकर राजत्वर राजधानी परी। जेपरी प्रभु जीशु ख्रीष्ट 1000 वर्षर राजत्व करने को जेतेबेले आसीबे, से जेरूसालेम को तांकर राजधानी करी समग्र जगत को शांतिर राज्य रे राजत्व कराइबे। ठीक सही परी प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहा करने को जाउछंती तार नकल कला परी एही भंड ख्रीष्ट कौन करिबो ना, बाबिल नगर को तार मुख्य केंद्र करिबो। बाबिल नगर धार्मिकतार केंद्र हेबो, बा तार समस्त प्रणाली बा समस्त सिद्धांत जहा किछि प्लान से करूची, रिलीजियस लॉ बनेइबो। सेठी से किए काहा को पूजा करिबो, केमती पूजा करिबो, केउ दिन पूजा करिबो, कौन कौन सब करबा को पड़िबो, ए समस्त विषय से कौन करिबो, बाबिल रु से सर्कुलेट करिबो। प्रिय बंधु माने, आज जदि आमे मुक्त नहु 7 वर्षर क्लेश समय रे आउ कि प्रकार भाव ईश्वरंकर लोक माने ताड़ित हेबे। मु ईश्वरंकर लोक कहिबार अर्थ हैला जेतेबेले कि जिहुदी लोक माने से समय रहिबे, विजाति माने मध्य से समय रहिबे, नॉमिनल क्रिश्चियन माने मध्य से समय रहिबे, जो माने प्रभु जीशु को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करि नाहंती, डुबन हेइचंती, बड़ बड़ पोस्ट रे मध्य थाई पारंती, पालक, प्रचारक, बिशप समस्त। किंतु जदि वास्तव रे प्रभु जीशु को ग्रहण करि नाहंती, साधु की फारूसी मानकर जीवन आमे काटिचु, ताहेले आमाने मध्य सही 7 वर्षर क्लेश मध्य देई जिबा। किंतु मंडली जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त रे कृत होई अछि, से मध्य आकाश को चली जिवो। तेबे मोर प्रिय बंधु माने, एही भंड ख्रीष्ट बाबिल नगर को प्रधान करी तार धार्मिक बा धार्मिकतार विषय सबु, पुणी तार आर्थिक विषय सबु, रिलीजियस एंड फाइनेंशियल, ए दुई गोटी विषय को से केंद्र स्थली करिबो बाबिल नगर को। आ से बाबिल नगर रो पतन ए प्रकार भयंकर हेबो। आमने देखुथिलु 17 एवं 18 पर्वरे जे सेही बाबिल रो पतन घटिबो। पतन रे शोक अछि, आनंद मध्य अछि। किए शोक करिवे? शोक जे से माने करिवे जो माने कि व्यवसाय बणिक माने, से माने शोक करिवे जो माने कि नाविक माने, से माने शोक करिवे जो माने कि शासक माने, शासक माने, नाविक माने, बणिक माने, ए माने कौन करिवे? शोक करिवे बोली आमने 18 अध्याय रे देखु। 8 पदरु 24 पद मध्य रे एमाने समस्ते शोक करिवे, कारण तांकर सर्वस्व से माने बाबिल नगर रे इन्वेस्ट करिथिबे। आज आमने मध्य अनेक विषय रे इन्वेस्ट करू। सही प्रकार भावरे शासक माने, नाविक माने, बणिक माने ए समस्त इन्वेस्ट करिथिबे बाबिल नगर उपरे, कारण तांकर भरोसा थिबो जे एठी एतिकी करिबा द्वारा आम माने उपकृत हेबु। किंतु हठात एपरि एक विपद आसी पहुंचिबो, जहा कि आपण माने 17 पदरे पढ़िबे, 18 अध्याय 17 पद। कारण एक घड़ी मध्य रे सेही महासंपत्ति ध्वंस होई गला, आउ प्रत्येक पोताध्यक्ष ओ जलपथरे गतायतकारी प्रत्येक लोक, पुणी नाविक ओ समुद्र व्यवसायी समस्ते दूर रे ठिया हुई ताहार दाहर धूम देखि चित्कार करी कहिले, एही महानगरी तुल्य आउ केउ नगरी। ए प्रकार भावरे चित्कार करिवे से दिन बाबिल नगरी पतन हेबो। पतन हेला परे आमने जेतेबेले 19 अध्याय को आसु, स्वर्ग रे आनंद हेबा कथा देखा जाउची। स्वर्ग रे आनंद
एपरी नुह प्रेरित जोहन देखुचंदी स्वर्ग रे आनंद कहिले एते दिन से माने दुखरे थिले बोली दुखरे काहे की थिले दुख नुह किंतु से माने अपेक्षा करिथिले स्वर्गर एही आनंद को स्वर्गर परिवेश रे मध्य परिवर्तन आसीची मोर प्रिय बंधु माने काहे की स्वर्ग रे परिवर्तन आसीची परिवेश उपरे कारण जेतेबेले ईश्वरंकर जो योजना ईश्वरंकर जो संकल्प जहा की विचार भाव से दंड देउचंदी जगत मध्य को सृष्टिकर्ता परमेश्वर किपरि आनंद करिवे जो मानक पाई आपणार एकमात्र पुत्र को जगत को प्रेरण कले आउ से काल्वरी क्रूस रे हत हेले एई जगत पाई सेई जगत जेतेबेले दंडित हेउची पिता परमेश्वर केमती आनंद करिवे स्वर्ग रे आनंद नाही जहा से जय कले ताहा मध्य आपणार अधिकार को नहीं पारि नाहंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदिच से कहिले पुनरुत्थान परे स्वर्गारोहण बेले मते समस्त अधिकार प्रदत्त होई अछि तथापि से संपूर्ण रूपे जगत को आपणार अधिकार करि नाहंती 19 अध्याय रे आमे देखु जगत को अधिकार करि पारिले से आपणार बस को आनी पारुचंती जेतेबेले सेतेबेले स्वर्ग रे आनंद हेउछि 19 अध्याय तार प्रथम पदरे आपण मान देखंतु एथिउतारे मु स्वर्ग रे महाजनतार शब्द परि गोटिए महाशब्द एहा कहिबार सुनिली हालेलुया परित्राण गौरव पराक्रम आम्भमानंक ईश्वरंकर एथिउतारे ग्रीक शब्द रे गोटे शब्द व्यवहार करा जायछि जो शब्दर अर्थ हैला एई समस्त परे केउ समस्त परे ना बाबिल रो पतन परे क्रंदन परे ध्वंस परे तार धूम उठुथिबा परे एई समस्त परे से कौन करूचंती जे से देखुचंती जे स्वर्ग रे आनंद हेउछि स्वर्ग रे महाजनतार शब्द परि गोटिए महाशब्द एहा कहिबार सुनिली मोर प्रिय बंधु माने स्वर्ग रे महा आनंद हेउछि काहे की महानंद हेउछि जदि आपण माने देखिबे ईश्वरंकर वाक्य रे जे कारण से जगत को जय करिबा पई जाउचंती हमने जदि 6 पद पढ़िबा आउ मु महाजनतार शब्द परि एवं बहु जल कल्लोल ओ घोर मेघ गर्जनर शब्द परि गोटिए शब्द एहा कहिबार सुनिली हालेलुया कारण प्रभु आम्भमानंकर सर्वशक्तिमान ईश्वर राजत्व ग्रहण करियछंती आम्भमानंकर सर्वशक्तिमान ईश्वर राजत्व ग्रहण करियछंती से जेतेबेले राजत्व ग्रहण कले निश्चित भावरे स्वर्ग रे आनंद पुणी स्वर्ग रे प्रशंसा करिबा आरंभ हैला से माने हालेलुया कहिबाको आरंभ कले प्रभु को धन्यवाद देउ कारण हालेलुया गोटे प्रकार एक शब्द जे हजार हजार भाषा आमनकर भारत वर्ष रे पृथ्वी रे हेले मध्य एही गोटाए शब्द जहा कि आमने समस्त गोटिए भाषा रे कहू ता हेउची हालेलुया स्वर्ग रे मध्य सही हालेलुया शब्द सुना गला ईश्वरंकर प्रशंसा करिबा सुना गला मोर प्रिय बंधु माने जहा कि आमने देखू जे एही आमनकर 19 अध्याय रे जदि आपण माने देखिबे विशेष करी दुई गोटी विषय जे तांकर शब्द एवं तांकर देखिबा से किछि विषय को शुणुचंती आउ किछि विषय को देखुचंती जदि आपण देखिबे 19 अध्याय तार 1 पदरु जदि 10 पद पर्यंत आपण माने पढ़िबे सेठी आपण माने देखिबे जे जहन किछि शुणुचंती जहन किछि शुणुचंती आउ जदि आपण देखिबे तार 11 पदरु जदि तार 21 पद पर्यंत तेबे देखिबे जे से किछि देखुचंती किछि सुनिबा एवं किछि देखिबा विषय आपण माने देखिबे तेबे
এই স্থাନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 6 ପଦ ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଛୁ 6 ପଦଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ 7 ପଦରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା 7 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ କାରଣ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ଆମେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ଗୋଟି ବିଷୟ ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୁଣିବା, ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 1 ରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ସୈନ୍ୟ ଯାହାକି ଜଗତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା ଆଉ ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଜୟକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ସେ କଣ ଶୁଣିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୁଣିଲେ। 2 ଗୋଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିବାହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ କନ୍ୟା ମେଷଶାବକଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 11 ପଦରୁ 21 ପଦରେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଗତ ତାର ସର୍ବନାଶ କଥା ବା ତାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ତାର ପୀଡ଼ା, ତାର ତାଡ଼ନା ବା ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 7 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଆମେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଛୁ। 19 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା କରିବାର କାରଣ ସେଥିରେ କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକିଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। 19 ର 1 ରେ ଏଥିଉତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା, ପରିତ୍ରାଣ, ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନ୍ତି। 2 ଆଉ 3 ପଦରେ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ମହାବେଶ୍ୟା ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ପରିଶୋଧ ତାଠାରୁ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଯିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର କଥା, ବେଦୀ ତଳେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ କେତେ କାଳ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମେ ନ ନେଇ ରହିବ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ। when we see from the God's perspective, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଜୟଲାଭ କରିବି, ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ପୁଣି ତୁମ ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନେବି। 2-3 ପଦରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି, ଆନନ୍ଦ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ନିମନ୍ତେ, ଦ ସୋଭେରିଏନିଟି ଅଫ ଗଡ୍। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜନ୍ମ ଉପରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ, ଅଭିଶାପ ଉପରେ, ଝଡ଼ ବତାସ ଉପରେ,
सबु उपरे सृष्टिर समस्त विषय रे तांकर कौन अछि ना अधिकार अछि, क्षमता अछि। चारिपदरे लेखा अछि, सेथिरे सेही 24 प्राचीन ओ चारि प्राणी उबुड़ होई सिंहासन उपविष्ट ईश्वर को प्रणाम करी कहिले आमेन हालेलुया। काहेकि कारण सेही सिंहासन उपरे बसिथिबा सार्वभौम अधिकारी सेही तांकरी आ गौरव प्रशंसा करिबा पाई स्वर्ग रे आनंद करा जाउछि। चतुर्थ विषय तार पंचम एवं षष्ठ पदरे 19 अध्याय 5 एवं 6 पदरे आपण माने देखिबे जे ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठता बा सर्वोच्च क्षमता बा श्रेष्ठत्व निमंते से माने प्रभुंकर प्रशंसा करूचंती जे से सर्वशक्तिमान बोली। तेबे आसंतु मैंने 7 रु 10 पद पर्यंत टिके आलोचना करी पुणी आजिर एही बाइबल स्टडी को शेष करिबा। 7 पदरे आमने देखु जेतेबेले आउ क्लेशर समय शेष हैला, 7 वर्षर क्लेशर समय शेष हैला, आमने शेष भाग आड़कू अछु। एही समय रे ऑलरेडी कन्या बा मंडली से स्वर्ग को नीत हो सारिछि। तेबे स्वर्ग को जेतेबेले से नीत होईछि, स्वर्ग रे से कोन करूछि 7 वर्ष पर्यंत? अनेके कहंती सेही 7 वर्ष हेउछि विवाहर भोज बोली। काहेकि कारण जिहुदी लोकमानंकर विवाह उत्सव मध्य गोटे हप्ता पर्यंत चाले, तो तहिरु अधिक मध्य करंती, किंतु साधारणतः गोटे हप्ता पर्यंत तांकर भोजर आयोजन करा जाए। तेबे सेमाने भाबुचंती जे ना निश्चित भावरे आउ एही भोज मध्य 7 वर्ष पर्यंत चालिबो बोली, किंतु ता नुहे। काहेकि नुहे तार अनेक कारण हेई पारे। प्रथम कथा हला जे स्वर्ग भोजन पानर स्थान नुहे। आउ विवाह भोजन पान न करी केमिति आमे विवाह भोज करिबा? तेबे ताको अन्य भावरे मध्य हमें देखि परिबा जे स्वर्ग राज्य कन्या बर ए समस्त आत्मिक विषय हेइथिबारु भोज मध्य आत्मिक विषय बोली अनेके कहंती। प्रिय बंधु माने ताहा मध्य हेइ न पारे, ताहा गोटे मत कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। आउ गोटे विषय माने चिंता करिबा, जेतेबेले 7 वर्षर क्लेश जगत उपरे पड़ी अछि, स्वर्ग रे केमिति विवाह भोज हेबो? ईश्वरंकर पुत्रंकर प्रतिशोधर समय बा ईश्वरंकर विचारर समय रे पुअर बाहागर से केमती करिवे? तो सेई 7 वर्ष ताहा विवाह भोजर समय नुहे बोली अनेके कहंती। तेबे सेई 7 वर्ष से कोन करूचंती? एथरे लेखा अछि, आस आम्भे माने आनंद ओ उल्लास करू एवं ताहांको गौरव प्रदान करू, कारण मेष शावकंकर विवाहर समय उपस्थित। अर्थात एही 7 वर्षर क्लेश सरीगला, वर्तमान शेष आड़को आम माने अछु। जगत उपरे संपूर्ण दंड पड़िला, विचार पड़िला। आउ सेही समयर शेष आड़को कहा जाउछि जे वर्तमान विवाह समय उपस्थित। विवाह समय उपस्थित अर्थात एही 7 वर्षर क्लेश समय रे विवाह नाही, वर्तमान विवाह समय उपस्थित। मु कहि रखिबाकू चाहे, जिहुदी लोकमानंकर विवाहर 3 गोटी स्तर थाए। प्रथम विषय हैला सेमानंकर अल्प बयस हेइथिले मध्य सेमानंकु बंदोबस्त करा जाए, एंगेजमेंट करा जाए। आउ सेही एंगेजमेंट रे सेमानको स्वामी स्त्री बोली मध्य नामित करा जाय पारे, किंतु से माने स्वामी स्त्री भावरे एका स्थान रे वास करि परिबे नाही। आज जो एंगेजमेंट पर जो प्रकार जीवन आमे काटी थाउ ताहा दूसरा कथा, ताकू भूली जांतु। किंतु से मानकर प्रथम एंगेजमेंट पर द्वितीय विषय होछि कोन ना बर को अपेक्षा करे कन्या, आउ बर आसंती कन्यार गृह को, आउ से कोन करंती कन्या को साथी रे नेकी चाहंती। से होछि द्वितीय विषय। तापरे से माने स्वामी स्त्री भावरे वास करि पारंती, जेमते कि सामसन गले तांको स्त्री को आनिबा पाई। बोध एंगेजमेंट तांकर हेई सारिथिला,
प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य सेपरि भावरे फेरिबे आपणार स्त्री को ग्रहण करिबा पाई। माथ्यू 25 अध्याय मध्य बर को से माने अपेक्षा करिथिले से फेरिबाकू से फेरिबे। तेणु करी जोहन पुस्तक तार 14 अध्याय से कहती मोर पिता गृह रे अनेक वासस्थान अछि किंतु प्रस्तुत करने को से जाइचंती सरीला परे से आसीबे आ मंडली को नहीं करी जिबे बा कन्या को नहीं कि जिबे। ताहा द्वितीय विषय। तृतीय विषय हला सेमानकर विवाह परे एक भोजर प्रस्तुति करा जाए। ताहा पितांकर गृह रे हुए आउ सेई भोज अनेक दिन पर्यंत चले। आउ सेई भोज निश्चित भाव एक आशीर्वादर भोज अटे। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर दास दास माने एई स्थान रे हमने देखु वर्तमान विवाहर समय उपस्थित अर्थात मंडली को प्रभु जीशु नहीं सारी चंती। से 7 वर्ष काल से स्थान रे कौन आ निश्चित भाव रे किछि तो गोटे हेइथिबो। कौन हिछि? अनेक लोक मध्य कहती इस्राएल ही कन्या किंतु ता नुह इस्राएल कन्या नुह। जदि आम ईश्वर वाक्य देखिबा मंडली ही कन्या। प्रेरित पाउल बारंबार से कथाटा को लिखुचंती। द्वितीय कोरिन्थियो तार 11 पर्वर 2 पद पुणी एफिसियो 5:22-23 जेपरिक आपण माने पढ़िबे जे मंडली को कन्या रूपे ग्रहण करा जायछि। कन्या सबुबले प्रस्तुत थाए किंतु तार प्रस्तुत हेबार समय कन्या सबुबले प्रस्तुत थाए कारण जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करे सेतेबेले से ही प्रस्तुत हेई सारे। कलसीय पुस्तक जदि तार 1 अध्याय तार 12 पद आपण माने पढ़िबे सेथरे कोन लिखा अछि पुणी जेउ पिता दीप्ति रे साधु मानक अधिकारर सहभागी हेबा निमंते तुंभ मानकु योग्य करी अछंती ताहांको आनंद सहित धन्यवाद दियो। अर्थात तुम्हें प्रस्तुत हेई सारिछ, तुम्हें योग्य, you are the qualified one to get married with Lord Jesus Christ। सेथिरु किए आमान को बात करी पारिबे नाही। तेणु करी प्रभु जीशु कहले बापा तुम्हें जो मान को मते देइछ मोर हाथ रे देइछ। किंतु ए जगतर यात्रा मध्य रे चालुथिबा बेले आमानकर पाद जे धूलिधूसर हो जाए, आमानकर जीवन जे धूलिधूसर हो जाए, ए समस्त परिष्कृत होबा पाई ए 7 वर्षर समय स्वर्ग रे। कन्या जेतेबेले स्वर्ग को नीत हुए मध्य आकाश को नीत हुए सहीठू से जाए बरंक सहित। मोर प्रिय बंधु माने से आपना को सुसज्जित करि न थाए, से सज्जित करि न थाए काहे कि ना ताहार मुहरे चिन्ह थाए, दाग थाए, तार पिठी रे दाग थाए, ताड़नार गोटाए गोटाए व्यथा गोटाए गोटाए चिन्ह तार शरीर मध्य रे थाए। से चिन्ह विचिन्न क्षत विक्षत हेकी स्वर्ग रे प्रवेश करे। किंतु जेतेबेले से 7 वर्ष मध्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से विचार सिंहासन रे बीमा जजमेंट जोटा कि ईश्वरंकर वाक्य लिखा जाए नहीं तथापि से जो मुकुट मान देवार अछि से समस्त 7 वर्ष धरी चले। एही आउ कन्या को प्रस्तुत करा जाए, तार क्षत चिन्ह सबको सुस्थ करा जाए। परमेश्वरंकर बा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आलोकरे एही कन्या निजर समस्त दुर्बलता को सेथिरे कोन करे आलोकरे से झलसी उठे, से सिद्ध हो जाए, से प्रस्तुत हो जाए। तापरे विवाह निमंते से कौन हुए सज्जित होइकी ठिया है पारे। तेबे 7 पदरे हमने देखु जे से वर्तमान विवाहर समय उपस्थित थिबारु कन्या अपना को सज्जित करी अछि, प्रस्तुत करी से। नाउ सी लुक लाइक द ब्राइड। 8 पदरे देखंतु 7 पदरे कन्या प्रस्तुत, 8 पदरे कन्या वस्त्रान्वित। से वस्त्र पिंधिचंती। सेतेबेले से मते कहिले लेख जो माने मेषशावक 8 पद ताहांको शुभ्र और परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिधान करिबा निमंते दिया गला। सेही सूक्ष्म वस्त्र साधु मानकर धर्म कर्म। तांको नेकलेस दिया गला, तांकर अंगुली मानकरे मुद्रिका दिया गला, मस्तक रे गोटे फूल लगा गला। हां आउ तार सेही जो विवाह वस्त्र पिंधिथिबे तार सेही वस्त्रटी लंबी जाइथिबो।
एपरी ओढ़ना देइथिबो ए सबु नुह से सबु हेला एई जगतर विवाहर वस्त्र किंतु ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିବାହର ବସ୍ତ୍ର କେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି ନା ଧାର୍ମିକତା ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ରୂପ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମର ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଅଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ବରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଜ ହେଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ତାର ଯଦି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଏବଂ 13 ପଦ, ଅତଏବ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲାପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ସେହି ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜଗତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ? କାରଣ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ, ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପର ସାଫଲ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମକର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୁଭ୍ର ପରିଷ୍କୃତ ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମର ବସ୍ତ୍ର। 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ। କେଉଁମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବିବାହ ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି କନ୍ୟା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ। ଆଉ ସେ ବର ଯାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ଭୋଜ ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଏହା ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଗଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୌଣସି ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଶେଷ କଥାଟି ମୁଁ କହିବି 10 ପଦରେ, ଯାହାକି ବାପ୍ତିଜିତ ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣ ସେ ହେଇଗଲେ। 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉବୁଡ଼ ହେଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସହଦାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ସାକ୍ଷାତ ଭାବବାଣୀର ସାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ, ଯେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିବାହ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବା ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ, ବର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାର, ବରର ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହେବାର ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଦୂତଙ୍କର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ଆଉ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ତୁମେ ସେୟା କର ନାହିଁ, କାରଣ
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଦାସ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଲସ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦରେ, ଯେ ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ଶରୀରର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆଦି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ନାଇଁ। ତେବେ ସେହି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ବା କେମିତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୂତଙ୍କର ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇଥର ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଆଉ 9 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରେରିତ ଜହନ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦୂତଙ୍କର ଶରଣାଗତ ବା ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଉବୁଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜହନ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ କଲି। ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉବୁଡ଼ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ, ଏହା କର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଯଦି 25 ଏବଂ 26 ପଦରେ ପଢ଼ିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତମ ପରି ଲୋକ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେବକ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ସମସ୍ତ କୋଳାହଳ, ଏହି ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ତୁତି ଆଉ କନ୍ୟା ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବା ବିଷୟ, ଏସବୁ ପ୍ରେରିତ ଜହନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ 11 ପଦରୁ 21 ପଦରୁ ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କନ୍ୟା, ଯିଏକି ଆସିବେ ଜଗତକୁ ବରଙ୍କର ସହିତ। ବର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭୋଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଗତକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନାଶ କଲା ପରେ ସେ ଭୋଜକୁ ଆସିବେ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ କନ୍ୟା ଏବଂ ବର ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଶୟତାନକୁ ପତନ କରାଇବାର ଅଛି। ସେ କ୍ରିଏଟ କରିବେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ଆଣ୍ଟି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟର ସ୍ପିରିଟକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦମନ କରିବେ। ତାପରେ ବିବାହ ଭୋଜ, ଯାହାକି 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହା ଜଗତରେ ହବ। ଆଉ ତାହା ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ସେମାନେ ଆସି ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମମାନେ 11 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର କଷ୍ଟ ବିଷୟ ରହିଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପଢ଼ିବୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଶେଷ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏହି ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ନିଅ। ଗୌରବ, ମହିମା, ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମର ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଙ୍ଗେ ରହି ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।